هذا يعني شيء رايح يشجعني إن شاء الله باش نقوم بالواجب نتاعي على أحسن ما يرام، وأحاول باش نشرف الجزائر أولا وقبل كل شيء. أما فيما يخص الاتحاد الدولي لمحاربة الفساد، هو اتحاد أنشئ منذ حوالي 15 سنة في أوروبا، وكان يترأسه الأخ جاك فور، هو فرنسي سويسري في نفس الوقت. وكنت ولحد الآن حتى يوم انتخابي الإفريقي العربي الوحيد اللي استطاع باش ينخرط ويدخل في هذا الاتحاد، وحاولت باش يعني نقوم بالواجب تاعي باش نبين الإمكانيات اللي موجودة عند الشباب الجزائري أو الإطارات الجزائرية على المستوى العالمي. الاتحاد الدولي لمحاربة الفساد المهمة الأولى نتاعو هي محاربة الرشوة داخل الرياضة، تبييض الأموال داخل الرياضة، محاربة ترتيب المقابلات، محاربة كل آفة تضر بهذه الرياضة. Et si vous me permettez, je vais parler un petit peu en français de temps en temps, parce que je pense que d'autres pays ou d'autres collègues à travers le monde peut-être auront l'occasion de voir cette conférence un petit peu تميز. Donc la Fédération internationale anticorruption sportive, son objet principal c'est la lutte contre la corruption, le blanchiment dans le sport. Cette fédération a été créée il y a une quinzaine d'années par des Européens, et aujourd'hui c'est un Algérien qui la préside, entouré de quelques cadres africains. Et c'est la première fois que les Africains, grâce au nouveau président, ont des postes de responsabilité au sein de cette structure. Donc la priorité des priorités depuis mon élection, c'était la restructuration de cette fédération. Parce que depuis sa création, cette fédération travaillait uniquement dans l'ombre. Je pourrais dire que c'est une chambre noire qui est là, qui travaille, qui fait un travail considérable concernant tout ce qui se passe au sein du sport à travers le monde. Et je pourrais vous dire que c'est une structure quand même qui alimente toutes les organisations sécuritaires ou judiciaires ou presse ou autres. Voilà. Depuis mon élection, nous avons décidé de changer la méthode et la politique de travail. C'est-à-dire, nous avons décidé de travailler publiquement, de vulgariser le travail de cette fédération et dire à tout le monde que nous sommes là, que le sport, il a une structure qui le défend un peu partout dans le monde. Et nous allons essayer de travailler avec toutes les structures ou les institutions des États pour qu'on puisse être efficace. Voilà. الاتحاد الدولي لمحاربة الفساد الرياضي المهمة تاعو يوم إنشاؤه هي كانت يعني محاولة تعرف على الأسباب الحقيقية اللي تدفع إلى العنف. وأنا كجزائري يعني والناس كل تعرفني هنا في الجزائر، كنت حتى رئيس سابق لنادي عريق في الجزائر. لما تكون فيه أعمال شغب، أعمال عنف في الملاعب الجزائرية، دائما نتكلم إلا على ما يحدث داخل الملعب أو داخل قاعة الرياضة. ولكن لاحظت بأنه فيه غياب كبير يعني فيما يخص إعطاء يعني توسيع مجال البحث عن الأسباب اللي تؤدي للعنف. وأنا نقدر نقول يعني هذا ماشي الكلام نتاعي أنايا، ولكن خبراء مختصين أوروبيين أمريكيين صينيين يعني في كل أرجاء العالم لما قاموا بأبحاث وحاولوا يعرفوا ما هي أسباب هذا العنف اللي نشاهدوه يعني في كل أنحاء العالم في الملاعب العالمية. لقينا باللي العنف هذا عنده أسباب، عنده منابع. ولهذا اليوم من أهم منابع العنف هي الرشوة، وخاصة تبييض الأموال داخل الهيئات الرياضية والفرق الرياضية بالتواطؤ مع لاعبين مدربين
حكام يعني رياضيين منذ حوالي 3 سنوات تم يعني القبض على أكثر من 465 مشارك في عملية الرشوة على المستوى الأوروبي. واليوم بالك راح نفاجئ الجميع لما نقول الجزائر، ما نقولش باللي ما عندناش الرشوه، الناس كلها على بالها واش راه صاير سورتو في الفوتبول تاعنا، ولكن اليوم نقول باللي الجزائر من بين يعني في المؤخره تاع يعني البلدان اللي الرشوه راهي تنخر في الرياضه نتاعها. وتقارير حكوميه، تقارير لهيئات غير حكوميه تؤكد بان البلدان اللي في المراتب الاولى فيما يخص الرشوه داخل الرياضه هي البلدان الاوروبيه، يعني البلدان المتطوره. ولهذا اليوم احنا على المستوى القاره الافريقيه او الجزائر خاصه لقد حان الوقت باش نفكر جميعا مع بعضنا البعض باش نوضع الاليات او الاسس او القوانين اللازمه ل يعني منع دخول المنابع الحقيقيه واللي رايحه تضر بالرياضه تاعنا. لان اليوم احنا في الجزائر الرشوه عندنا احنا في الرياضه نشوفوها اكثر فاكثر في ترتيب المقابلات، فارق به ما يسقطش، فارق به يطلع، هذا ما كان. ولكن الرشوه على المستوى العالمي وفي بلدان يعني اللي الانسان ما يتصورهاش، بلدان يعني العقل ما يتصورهاش، نجد الرشوه عندهم يعني قويه كثير. مثلا في اوروبا سنه 2013 2014 كانت هناك يعني تحقيقات حول 465 ولا 460 مقابله، وفي نهايه السنه تاكد وجود رشوه كبيره وفساد كبير في 110 او 115 مقابله على المستوى الاوروبي. ولهذا نقول باللي احنا ما زلنا في المؤخره ونقدر نقوم بالواجب باش نمنع يعني حتى تكون الجزائر مع الاوائل في الرشوه. Aujourd'hui, la situation est, je dirais même, elle est grave en Afrique et elle est inquiétante et elle est alarmante. Pourquoi? Un exemple tout simple, c'est que il y a quelques semaines, j'ai envoyé une commission d'enquête pour vérifier certaines informations que nous avons reçues de la part de quelques cadres sportifs et autres au Kenya et au Nigeria. Et la commission que nous avons envoyée est rentrée il n'y a même pas une semaine. Donc le rapport de cette commission est très très alarmant et ce qui se passe est très grave. C'est que cette commission a découvert quand même que ceux qui sont à la tête de la corruption, tout trafic au sein du sport et surtout l'exploitation des athlètes et des sportifs africains, ce sont des Européens, ce n'est pas des Africains. C'est pour ça que je dis aujourd'hui la situation est grave. Et je crois qu'aujourd'hui, avec la naissance d'Afripol, on ne peut qu'être heureux et satisfait de cette réalisation. Pourquoi? Parce que je pense qu'avec une étroite collaboration saine et sincère surtout entre notre organisation ou toute autre organisation et Afripol, nous allons pouvoir quand même créer la barrière qu'il faut pour protéger notre sport et nos sportifs et surtout notre jeunesse. Donc c'est pour ça aujourd'hui, Afripol, pour moi, personnellement, en tant qu'Algérien, en tant qu'Africain, c'est la réalisation d'un rêve que j'ai toujours souhaité parce que ça fait des années que je suis dans les instances internationales, notamment qui luttent contre la corruption dans le sport. Et je peux dire que aussi je souhaiterais la naissance, la création de l'Union africaine de lutte contre la corruption sportive très prochainement. Et pourquoi pas, ça sera aussi en Algérie. Parce que ça me révolte de voir que toutes les organisations qui concernent l'Afrique sont installées ailleurs et presque dans le même pays. Voilà. Moi, je suis connu par mon franc-parler.
lorsque je me suis lancé dans la course à la présidence de cette fédération, j'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit que c'est grâce aux réalisations, au concept, au travail de la DGSN que j'ai pu quand même arriver à mon but. Mais par contre, il y a aussi quelque chose de beaucoup plus important. Et j'appelle tous les Algériens et Algériennes de parler et de crier haut et fort que l'Algérie, à travers son Excellence, Monsieur le Président de la République, est le premier pays qui a dénoncé officiellement, publiquement, lors d'un sommet officiel, en présence du secrétaire général de l'ONU, en présence du président des États-Unis, en présence du président du CIO, en présence de Blatter, de la FIFA, de tout le monde, Monsieur le Président de la République, lors du sommet d'Addis Abeba en 2007, son discours, son intervention était de dénoncer la corruption et le racisme au sein des instances internationales du sport. Et à cette époque, je le dis avec toute sincérité, ce qui m'a désolé, ce qui m'a fait un peu mal, c'est qu'il y avait quelques opportunistes algériens qui n'ont pas apprécié cette intervention. Finalement, le temps a donné raison à notre président et aujourd'hui, nous réclamons quand même la priorité d'être en avant pour la lutte contre la corruption. أولاً السؤال الأول تاعك أنا ما اخترتش مديرية الأمن باش نجي نهضر على ما أظن الإذاعة الأولى والتلفزة الأولى والوحيدة في الجزائر اللي رحت وتنقلت وهدرت فيها هي النهار هذه وحدة دونك راكم قبل المديرية العامة للأمن. ثانياً على ما أظن أخي في البداية قال سي مزار جا في زيارة عائلية وحنا خطفناه من العائلة تاعو دونك ما اخترت والو. كاينه حاجه وحده درتها هذه ناكدها j'ai souhaité rencontrer le premier responsable de la DGSN بصح نقولها لكم يعني ما impressionné يعني مانيش انا كاع نضرب له في الشيطان انا je suis civil je peux me permettre certains mots avec toute sincérité. J'ai appelé l'après-midi, même pas 2 heures, j'ai eu la réponse. Seyid Liwa, راهو في انتظارك غدوة صباح إن شاء الله. Et ça, c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose qui m'a fait plaisir et qui m'encourage. نقولها يعني بكل صراحة. Même mes collègues en France, parce que je suis en contact avec le secrétaire général, avec d'autres collaborateurs, qui قلت لهم bon voilà, c'est vite fait dans les 24 heures. J'ai eu l'honneur de rencontrer le directeur général de la Sûreté nationale. وما بعد داخو ما فهموا والو باسكو علاش il faut dire la vérité كي تود حاجه هكا يعني باينه ها هي il faut dire سي با لابيل العبد يكذب على روحه. تعرف راح نقول لكم واحد الحاجه نهضر مع لي سيفيل ماشي مع الشرطه. كاينه حاجه تقلقني والله العظيم كاين حوايج بزاف يقلقوني ماشي غير حاجه واحده. الشرطه نعرفهم غير كي ينحيو لنا البرميات هذه يعني انا شاهد عليها. لا يعرف الاخر ويعيط ويحاول يدير ويظهر والله بارك الله فيه كذا بصح كي يشوف حوايج يعني دي شوز بوزيتيف ايجابيات هكا اللي راهي تقوم بهم الشرطه قليل من يتكلم وهذا خطا وهذا يدخل في اطار كما يقولوها سي لاكت سيتوين. J'ai été décoré à deux reprises à Lyon par les autorités locales. Une fois à 4h30 du matin, je dormais chez moi. Et c'est mon fils, à l'époque qui avait 4 ans, qui me réveillait. Il pleurait, il se met à العياط. J'habite au premier étage, نحل la fenêtre, نشوف 2 policiers في الأرض وواحد طريق ل 14 فواي يخرجوا من الملاهي من لي ديسكوتيك طايحين وراهم بلي كوت بي بهذيك. J'ai sauté le premier étage avec un manche à balai pour faire ce qu'il fallait faire. علاش parce que c'est un acte citoyen. Malgré مانيش بلادي malgré ما عنديش الجنسية الفرنسية. Je profite d'occasion pour le préciser. Je n'ai pas la nationalité française. J'ai 29 ans en France, بصح le fait que j'habite en France, le fait que j'ai mes enfants en France, je dois être l'exemple pour mes enfants.
où une fois, c'est des Roumains, des manouches qui m'écoulent roumains, qui ont agressé une agence de communication, les téléphones. J'étais simplement de passage avec un copain. On a intervenu, on a fait ce qu'il fallait faire et on a été remercié par les autorités et tout ça. Et ça, c'est quelque chose que je souhaiterais voir dans mon pays. Après avoir échoué à 4 tentatives, Salt Lake City accueille enfin les Jeux Olympiques de 2002, à une époque où le 11 septembre est encore présent dans toutes les têtes. Mais on apprend vite que le comité de mise en candidature de la ville a courtisé d'éminents membres du CIO avec de nombreuses primes et des avantages, ce qui ne manque pas d'attisser le scandale. Entre les contrôles antidopage, juste avant les épreuves, les choix douteux du jury lors des épreuves de couple en patinage artistique et les bonnes performances françaises, c'est vrai que cette édition des Jeux Olympiques inspirait plutôt la méfiance. En deuxième position, l'étrange cas Davydenko de 2008. Alors même que Nikolai Davydenko vient de remporter son premier set face à Vassilo Argello, les paris espérant sa défaite ne cessent d'affluer. Le joueur russe 4e à l'ATP abandonne finalement dans le 3e set en invoquant une blessure au pied, validant ainsi les sommes misées bien plus élevées qu'en moyen. Si l'ancien frappeur a depuis été blanchi, on trouve que ça fait beaucoup de coïncidences pour un seul et même homme, aussi bon enfant de course soit-il. Bon, pour ne pas tarder tout, je vais vous donner uniquement les titres. Formule 1 avec Bernie Ecclestone, les paris illégaux en Inde, le dopage organisé chez PDM et Rabobank, la corruption généralisée dans le badminton. Le badminton fait la corruption. Eh bien, ce sont des millions de dollars. C'est pour ça que l'autre fois, la télévision Nahar, j'ai dit qu'il y a beaucoup de disciplines sportives moins connues où que les gens ne s'intéressent pas vraiment. C'est là où on trouve beaucoup plus de cas de corruption. Avec des matchs truqués dans le tennis italien, le scandale NBA le basket et l'affaire du handball de France. Donc, il y a le top 10. Donc, voilà. صراحة الرسالة الوحيدة اللي نقدر يعني نوجهها لأبناء المجتمع المدني الجزائري هو نطلب منهم باش يتقربوا أكثر فأكثر من مؤسسات الدولة وخاصة من المديرية العامة للأمن الوطني اللي راهي قائمة بعمل يعني يقتدى به. أنا لما نسمع يعني البعض يتكلم عن الفساد الرياضي في الجزائر يعني والطريقة اللي تنشر بها المعلومات نقول بأن الجزائر هي أول بلد في العالم فيما يخص الرشوة، ولكن لما نشوف تقارير ونشوف يعني ما عندنا من معلومات على المستوى العالمي نقول يعني مالغري هناك يعني فساد في الجزائر، ولكن نشوف باللي ماشي يعني اوسي امبورطون كيما راهي يعني الناس تشوف فيه. يعني نقول الحمد لله لهذا الساعة، ولكن الشيء اللي خلى الفساد في الجزائر يعني في الرياضة ما يتطورش أكثر فأكثر مثل عدة بلدان خاصة البلدان المتطورة والأوروبية هو على ما أظن العمل الجواري والعمل التحسيسي اللي تقوم به المديرية العامة للأمن الوطني وكل مؤسسات الدولة. طبعا إذا المديرية العامة للأمن الوطني سجلت تراجع يعني كبير فيما يخص العنف سواء في الوسط يعني الشباني في المدارس وكذلك في الملاعب، وهذا يعني كذلك نقدر نقول ما جاش هكذاك، ولكن جاء بجهد وتكاتف الجميع وبالبرنامج الذي يليه السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني فيما يخص التحسيس والتحسيس أولا وأخيرا. وكذلك يعني سجلنا مجموعة من المعطيات، الزيارات البيداغوجية لفائدة التلاميذ والطلبة بلغت في 2015 1325 زيارة. كذلك فيما يخص المحاضرات والدروس التوعوية فقد سجلنا 5636 درس توعوي عرفته مختلف المدارس الابتدائية المتوسط والثانويات وكذلك مراكز التكوين المهني. عدد المستفيدين وصل إلى 292,447 مستفيد يعني من هذا الدروس التوعوية. كذلك فيما يخص الأيام الإعلامية والأبواب المفتوحة سجلنا 2100
يعني مبادرة وتظاهرة تخص الأيام المفتوحة، وكذلك تقديم الإعانات للفنانين والسينمائيين والمختصين في الدراما والمسرح. سجلنا 86 إعانة. كي نقولوا 86 إعانة يعني في كل إعانة تقدر تكون فيها يعني عدة أطوار، فيها الإعانة في المقرات ويعني توريد الملابس والمعدات التقنية، وكذلك الخبرة والتوجيه والخبرة الفنية لهذا يعني العالم السينمائي والدرامي، لأنه له دور كبير فيما يخص التحسيس والتوعية وإعطاء الرسالة الأمنية للمواطن. شكرا، بارك الله فيكم، شكرا.